Todi sa training workshop sa pag-formulate ng provincial God agenda tagpahigadyon. Puno sa kadasig sa na enerhiya ana day 1 sa na day 2 training workshop on the formulation of the provincial gender and development kun God agenda non-provincial government of Surigao del Norte pinaagi sa Provincial Social Welfare and Development Office Gender and Development kun PSWDO God niadtong miaging adlaw Nobyembre 11 tuig 2025 sa PGO Conference Room, Provincial Capital, Surigao City. Ang training tagpanguyuhan ni Miss Giselle E. Lirona, RSW Provincial God Focal Person, samtang si Mr. Edson B. Aliho, Officer in Charge sa Promotion and Advocacy Division sa Commission on Human Rights kun CHR Caraga Region. Nagsilbi isip resource person sa baong nga kaliyukan, aktibo nga nagatambong ng 30 city ka mga partisipante gikan sa nagkalainlaing sektor ng probinsya. Diin tagsugdan ang kaliyukan, pinaagi sa welcome message ni Attorney Rice Petricabo, ang Provincial Administrator ning Lalawigan, kinsa nagpasabot sa kamahinungdanon sa Gender Responsive Provincial God Agenda sanan sa papel sa mga partisipante sa pagpalambo sa isa ka komprehensibo sanan inklusibo na plano para sa gender equality sa non-women's empowerment. Sa D1, tagisgutan ang mga policy references isip strategic framework para sa gender mainstreaming women's empowerment sa non-gender equality na dayon tagsugdan sa group workshop sa non-plenary sharing para tukion ang priority gender issues na mahimo na basihanan sa formulation ng program, projects, and activities kung PPS para sa annual God Plan and Budget. Anday ito sa neskutan nga training, nagpadadyon ini para sa presentation sa non-validation sa draft Provincial God Agenda na magsilbi na roadmap sa probinsya pasingod sa gender thriving, inclusive, sanan, sustainable development. Isa ini kalakang pasingod sa lig-on wayay pinili sanan inclusive na probinsya na nagpalig-on sa gender equality sanan women's empowerment para sa tanang Surigaonon. Nanukad gikan diri sa Kapitolyo ini si Marit Senars Marpon Vlogs. Mario Kunali Simurlan Mulaong. Salamat. Para daw na adlaw natong tanan.